Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. It was December 1952, London. For 5 straight days, this thick, yellow, toxic smog just descended on the city. They called it the Great Smog. And when you hear smog, you don't really get the picture. I mean, visibility dropped to, a foot? Maybe less? People said they couldn't see their own feet. Transport just stopped. Buses were abandoned in the middle of the road. It was this thick soup of particulate matter, sulfur dioxide, mostly from coal burning. People described it as breathing ash. And the human cost was just staggering. The estimates that came out later suggested that as many as 12,000 people died because of that one event. A tragedy on that scale, it forces a reaction. It becomes a catalyst. It absolutely did. And that reaction was a landmark piece of legislation, really one of the first of its kind globally, the 1956 British Clean Air Act. It was designed to save lives, of course, but the consequences, the ripples from that act went on for decades. And that's what we're looking at today. The almost unimaginable long-term economic consequences of that law. We're asking how the air you breathed as an infant might literally determine whether you become a job creator 50 years later. Our whole analysis is grounded in a really remarkable research paper. It's titled Entrepreneurship and Physical Health, a Natural Experiment Based on the 1956 British Clean Air Act. It's by Simon C. Parker at the Ivey Business School. And we really want to emphasize this isn't just a theory piece. This was published in Entrepreneurship Theory and Practice, which is a top-tier FT50 listed journal. Right. So for anyone listening who is, just starting their own research journey, or even if you're just curious about how we can find real solid answers to big questions, we can't recommend this paper enough. Please make time to read it. It's a masterclass in research design. We've put the link right there in the show notes for you. So what we want to do today is unpack the question at its heart. How does your physical health cause a specific career choice? And more importantly, how can researchers use a huge historical event like the Clean Air Act as a kind of quasi-experiment to get a clear answer? Okay, so the core question, does being healthier make you more likely to start a business? It seems simple, but answering it is, it's a minefield. It's incredibly difficult, and most of the time, studies look at it the other way around. Does the stress of being an entrepreneur tank your health? And even then, what you usually get is just correlation. Exactly, just correlation. A happens and B happens around the same time. But what we need is causality. A causes B. And with human choice, you immediately hit 3 big traps. Okay, let's walk through those tracks. What's the first one? The first is reverse causality. Maybe it's not that bad health stops you from becoming an entrepreneur. Maybe the sheer stress of becoming an entrepreneur is what ruins your health in the first place. Right, the chicken and the egg problem. What's number 2? That's selection effects. It could be that only people who are already super healthy, maybe really optimistic, are the ones who even consider the high-risk path of starting a business. They self-select into it. And the third one, which you hear about all the time in this kind of research, is omitted variable bias. That's the real killer. I mean, maybe there's some third factor we're not measuring. Yeah. Something like incredible personal grit, or family wealth, or a strong support system. That one thing could drive both good health habits and the decision to start a company. If you don't account for it, your results are meaningless. So to get around all that, you need something from the outside. You need what's called an exogenous instrument, something that has a huge impact on health, but is completely separate from a person's personality, their drive, or their career plans. And that is the 1956 Clean Air Act. It's the perfect instrument. It is. The paper uses the sudden, widespread change in air quality as kind of random treatment, and then it tracks the impact on people's respiratory health decades down the line and connects that to their career choices. So to understand how that connection works, the paper uses a psychological framework. It's called the Job Demands Resources Model, or JDR. Right, and this is the theoretical bedrock of the whole study. It's a way of thinking about work and stress. It basically says your work life has 2 sides of a scale. Demands and resources. So what counts as a demand in this model? Demands are anything that drains your energy. Long hours, deadlines, emotional stress, managing people, physical work. And if you have poor health, especially something chronic like a respiratory health condition or RHC, your capacity to handle those demands is just fundamentally lower. We're not just talking about a cough here. This is asthma,
chronic bronchitis, things that really impact your daily stamina. Exactly. Now, on the other side of the scale, you have job resources. These are the things that recharge you, right? Or protect you from the demands. Precisely. Things like autonomy, flexibility in your schedule, a supportive team, and institutional perks like paid sick leave or company health insurance. If you have a chronic health issue, the value of those resources, especially flexibility, just goes through the roof. Okay, so that model leads to a really crucial distinction that a lot of research misses. Not all entrepreneurs are created equal. Not at all. The paper splits them into two very different groups. First, you have the solo self-employed, the freelancers, the consultants. For them, the biggest resource is that huge amount of autonomy and flexibility. If you have a bad health day, you can, in theory, rearrange your schedule. A huge plus. But the demands are also incredibly high. You have no team for backup. The financial risk is all on you. And the pressure to just show up and work, what they call presenteeism, is intense because if you don't work, you don't get paid. So the theory was that for this group, the high resource of flexibility would be canceled out by the high demand of risk. Pretty much. The hypothesis was that better health wouldn't really move the needle much for them either way. Okay, then there's the second group, the employer entrepreneurs, people who start a firm and hire other people. And this is the deep end of the pool. This path maximizes job demands. We're talking longer, unpredictable hours, the immense stress of managing a team, payroll, regulations. I mean, you're responsible for other people's livelihoods. And the personal health resources are actually pretty limited. You have to buy your own insurance, and you can't just decide to take a week off if your asthma flares up. The whole operation could grind to a halt. So based on that JDR model, the paper made a very sharp prediction here, that poor respiratory health would be the biggest barrier, the strongest deterrent for this specific path. All right, so that's the theory. How in the world do you actually test that? Linking a law from the 1950s to a career choice in the 2000s. The mechanism is biological. We now know that early life exposure to that kind of pollution, especially in the womb or as a baby, permanently damages lung development. So it causes these chronic conditions that can get worse over a person's lifetime. Exactly. So your exposure to pollution right at the beginning of your life becomes this quasi-random instrument for your adult respiratory health. To measure it, the researcher used a method called a fuzzy regression discontinuity design. Okay, FRD. Let's unpack that because it's a bit of a mouthful, but it's considered like the gold standard for this kind of work. It's the closest you can get to a real randomized trial. The simplest way to think about it is with an analogy, like a scholarship. Imagine you need a 90% score on a test to get a scholarship. Okay. Now, compare a student who gets an 89% with one who gets a 91%. Is there really any difference in their ability? No, not really. It's basically just random luck on the day. Exactly. They are as good as random, right around that 90% cutoff. So the RDD method compares the outcomes for people just on one side of an arbitrary cutoff to those just on the other side. So for the Clean Air Act, what was the cutoff? The cutoff date was set at July 1957. Now, the act passed in July 1956, but they had to account for two things. First, the time it took to actually implement the law and for the air to get cleaner. And the second thing. And this is the clever part. They had to account for the 9-month gestation period, for the critical in utero exposure. Ah, so anyone born after July 1957 had a much higher chance of spending that critical development phase breathing cleaner air. That date is the dividing line. Right. And the fuzzy part just means that the cleanup didn't happen everywhere overnight. It was a gradual rollout. So getting the treatment of clean air was a probability, not a certainty. But the core assumption holds. Parents couldn't have timed their children's births to game the system. Near that date, it's all random. That is genuinely brilliant. Okay, so let's get to the findings. The data came from a huge health survey in England. What did they find? First, the first stage analysis. It confirmed the instrument worked. The Clean Air Act did what it was supposed to do. People born after July 1957 had a measurably lower rate of chronic lung problems as adults. The intervention worked. So, now the big question. How did that improved health affect their careers? Let's start with the solo self-employed. This is where it gets really interesting. They found no statistically significant impact at all. Wait, really? No impact? I would have thought the flexibility, the high resource part, would have made it more attractive for people who got healthier.
That's the logical assumption. But it seems the JDR model was right on the money. The high resource of autonomy was completely offset by the high demands of financial risk and having no safety net. For this group, better health just didn't change that fundamental trade-off. So the two forces just canceled each other out. Okay, so what about the employer entrepreneurs, the ones who hire people? Here, the result was the complete opposite. It was a huge, statistically significant negative effect. Meaning poor respiratory health strongly deters people from becoming employer entrepreneurs. To put it simply, if you were born just before the air got clean, giving you a higher chance of lung problems, you were significantly less likely to ever start a business with employees. Wow, so the demands of that role are just too high. Exactly. It confirms the theory perfectly. A chronic condition that drains your stamina is just a massive barrier to taking on that level of stress and responsibility. You literally don't have the physical battery for it. And they found other evidence to back that up, right? Something about manual labor? Yes. They found that people with these conditions were also much less likely to report doing heavy manual work in their spare time. It just reinforces the idea that the condition reduces your overall physical capacity, which is essential for the demands of running a company. So this all brings us to the big so what question. What does this mean for us today, for policymakers? For policymakers, the implication is profound. It means that policies aimed at cleaning the air are not just health policies, they are long-term economic policies. They are literally expanding the pool of people who are physically capable of becoming job creators decades from now. So for a country like India or China today, battling pollution, this is an investment in their future entrepreneurial base. It's a direct investment in the job creators of 2050. And for academics, it's a clear signal. You cannot just lump all entrepreneurs together. Solo freelancers and company founders are living in two totally different worlds when it comes to health. But the study does leave some questions on the table. It does. I mean, it focused only on respiratory health. What about other conditions? What's the impact of the rising rates of chronic mental health issues on the choice to become an entrepreneur? That's a huge open question. And there's also the black box of what makes being an employer so demanding. We know that it is, but we don't know the specifics of why. Is it the long hours, the emotional stress of managing people, the financial weight? We need more research there. What could moderate that effect? Could having a really strong co-founder or being great at delegating make that path more accessible for people with chronic health issues? There's so much more to learn. Still, what this paper gives us is this incredibly rare thing in social science. Powerful, clean, causal evidence. It shows that a health shock you experience before you can even walk can shape whether you're able to take on the immense challenge of creating jobs for others 50 or 60 years later. That 1956 Act is like a time capsule. It gives us a window into how the environmental policies we're debating today around climate change, vehicle emissions, industrial pollution are going to be shaping our economies in 2050, 2060, and beyond. Which leaves us with a pretty challenging final thought. We're now facing new, persistent environmental problems. Things like extreme heat waves becoming the norm, or entire seasons dominated by wildfire smoke. So 30 or 40 years from now, what causal effects on the next generation's health and on their career choices will researchers be uncovering then? It's a sobering reminder that the economy and the environment are, and always will be, completely inseparable. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। কল্পনা করুন 1952 সালের লন্ডন। শহরটা মানে পুরো শহরটা একটা ঘন হলুদ ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে গেছে। এতটাই ঘন যে বাস আর চলতে পারছে না, মানুষ কয়েক হাত দূরের জিনিসও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না, আর নিঃশ্বাস নেওয়াটা ওটা তো প্রায় একটা যন্ত্রণার মতো হয়ে উঠেছে। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, যা ইতিহাসে গ্রেট স্মগ বা মহা ধোঁয়াশা নামে পরিচিত, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় 12,000 মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিল। ভাবা যায়। আর এই ভয়ঙ্কর ঘটনাই কিন্তু ব্রিটিশ সরকারকে এমন একটা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে, যা শুধু ব্রিটেন নয়, আমার মনে হয় সারা বিশ্বের জন্যই একটা উদাহরণ হয়ে ওঠে। আপনি ক্লিন এয়ার অ্যাক্টের কথা বলছেন, তাই না? একদম। তারা 1956 সালে একটি অনেক বড় আইন পাশ করে, যার নাম ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট বা বিশুদ্ধ বায়ু আইন।
কিন্তু এই আইনের প্রভাব যে শুধু মানুষের স্বাস্থ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কয়েক দশক পরে দেশের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করতে পারে, সেটা হয়তো তখন কেউ ভাবেনি। ঠিক তাই। আর এখানে আমাদের আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই ঐতিহাসিক আইনটিকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি স্বনামধন্য এন্টারপ্রেনারশিপ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস জার্নালে একটি খুবই ইন্টারেস্টিং গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি খুব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে। আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য কি আমাদের উদ্যোক্তা হওয়ার সিদ্ধান্তকে, বিশেষ করে একটা বড় ব্যবসা তৈরির স্বপ্নকে প্রভাবিত করে? এই গবেষণাপত্রটির লেখক হলেন আইভি বিজনেস স্কুল, ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, সাইমন সি পার্কার। আর আমাদের শ্রোতাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, আপনারা এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, দয়া করে সময় করে এই গভীর চিন্তাভাবনামূলক এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা প্রবন্ধটি পড়ুন। এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। আমাদের আজকের আলোচনাটি মূলত তাদের জন্য যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন এবং নিজেদের গবেষণার যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। আমরা চেষ্টা করব খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে কিভাবে একটা সাধারণ ধারণা থেকে শুরু করে একটা জটিল গবেষণা ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়। আলোচনার গভীরে যাওয়ার আগে আমি যদি এক কথায় গবেষণার মূল সিদ্ধান্তটা বলে রাখি। হ্যাঁ, সেটা খুব ভালো হয়। বিশুদ্ধ বায়ু আইনের ফলে যারা শৈশবে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তাদের শ্বাসতন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছিল। এই উন্নতির ফলে তাদের একা একা ব্যবসা করার সোলো এন্টারপ্রেনারশিপ, সেটার প্রবণতায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। আচ্ছা। কিন্তু কর্মী নিয়োগকারী উদ্যোক্তা বা এমপ্লয়ার এন্টারপ্রেনার হওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে কর্মীসহ একটা ব্যবসা চালানোর যে শারীরিক চাহিদা, তা উদ্যোক্তা হওয়ার পথে একটা বাস্তব বাধা। আচ্ছা, বিষয়টা কিন্তু বেশ চমকপ্রদ। আমরা তো সারাক্ষণই শুনি যে উদ্যোক্তা হওয়ার চাপ স্বাস্থ্যের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে, কিন্তু এর উল্টোটা, স্বাস্থ্যই যে উদ্যোক্তা হওয়ার পথে একটা চালিকা শক্তি বা বাধা হতে পারে, এটা নিয়ে তো খুব একটা কথা হয় না। এটা কি শুধু একটা পারস্পরিক সম্পর্ক, নাকি এর মধ্যে কোনো কার্যকারণ বা কজাল সম্পর্ক আছে? কার্যকারণ সম্পর্ক বা কজাল রিলেশনশিপ প্রমাণ করার গবেষণার জগতে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটা। এখানে দুটো বড় সমস্যা আছে। একটা হলো রিভার্স কজালিটি। রিভার্স কজালিটি হতে পারে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রচণ্ড চাপের কারণেই স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে, স্বাস্থ্য খারাপ বলে কেউ উদ্যোক্তা হওয়া থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা এমন নাও হতে পারে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে যারা জন্মগতভাবে বেশি শক্তিশালী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তারাই নিজেদের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং বড় ব্যবসা করার ঝুঁকিও নেয়। আইনটা হয়তো এখানে সরাসরি কোনো কারণই নয়। চমৎকার প্রশ্ন। এটাই হলো দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা, যাকে আমরা বলি অমিটেড ভেরিয়েবল বায়াস। ও, আপনার বলো ওই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা সহনশীলতার মতো কোনো একটা গুণ যা আমরা মাপতে পারছি না, সেটাই হয়তো ভালো স্বাস্থ্য এবং উদ্যোক্তা হওয়া দুটোরই কারণ। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্যই গবেষকরা মরিয়া হয়ে ন্যাচারাল এক্সপেরিমেন্ট বা প্রাকৃতিক পরীক্ষার সন্ধান করেন। যেমন এই গবেষণায় 1956 সালের বিশুদ্ধ বায়ু আইনটি ব্যবহার করা হয়েছে। একদম। এটা এমন একটা ঘটনা যা সমাজের একটা বড় অংশের উপর প্রভাব ফেলেছে, কিন্তু অন্য অংশের উপর ফেলেনি। আর এই প্রভাবটা প্রায় দৈব চয়নের মতো, যা গবেষককে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। এই পেপারটাতে একটা থিওরির কথা বলা হয়েছে, জব ডিমান্ড রিসোর্সেস বা JDR মডেল। এটা ঠিক কিভাবে কাজ করে? আচ্ছা, খুব সহজ করে বললে, প্রত্যেকটা কাজেরই কিছু চাহিদা বা ডিমান্ড থাকে। যেমন কাজের চাপ, অনেক লম্বা সময় ধরে কাজ করা। আবার প্রত্যেকটি কাজের কিছু সম্পদ বা রিসোর্সও থাকে, যেমন কাজের স্বাধীনতা, নমনীয়তা। JDR মডেল অনুযায়ী যখন আমাদের শরীর ভালো থাকে না, তখন কাজের চাহিদাগুলো আমাদের কাছে আরও বেশি ভারী মনে হয়। আর ঠিক তখনই কাজের সম্পদগুলো, নিজের মতো করে কাজের সময় ঠিক করার সুবিধা, এগুলো আরও বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে। একদম। এক মিনিট, তার কি এই যে একজন অসুস্থ ফ্রিল্যান্সার হয়তো অসুস্থতার কারণে দিনের বদলে রাতে কাজ করে পুষিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু একজন অসুস্থ ফ্যাক্টরির মালিক চাইলেই তো অসুস্থতার দিনে ফ্যাক্টরি বন্ধ রাখতে পারেন না? এই পার্থক্যটার কথাই কি বলা হচ্ছে? আপনি একেবারে মূল জায়গাটা ধরেছেন। গবেষণাটিতে ঠিক এই ধারণা থেকেই দুটো অনুমান পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রথমটি হলো একক উদ্যোক্তাদের নিয়ে। আচ্ছা।
এদের কাজের চাহিদা আর সম্পদ দুটোই আছে। একদিকে ঝুঁকি আর লম্বা সময় কাজ করার চাপ, অন্যদিকে নিজের মতো করে কাজ করার স্বাধীনতা। গবেষকের প্রাথমিক অনুমান ছিল যে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য এই চাপটাই বেশি ভারী মনে হবে। আর দ্বিতীয় অনুমানটি নিশ্চয়ই কর্মী নিয়োগকারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে। এখানেই কি মূল পার্থক্যটা বেরিয়ে আসে? ঠিক তাই, এখানেই বিষয়টা সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। একজন কর্মী নিয়োগকারী উদ্যোক্তার কাজের চাহিদা প্রচণ্ড বেশি। তাকে কর্মী পরিচালনা করতে হয়, তাদের বেতনের চিন্তা করতে হয়, ব্যবসার আইনি জটিলতা সামলাতে হয়। রোগে ভোগা কোনো ব্যক্তির জন্য এই পথটা একটা সাধারণ চাকরি বা একক ব্যবসার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। এই তত্ত্বটা শুনতে তো বেশ যৌক্তিক লাগছে, কিন্তু আমার মাথায় আসছে এটা তো শুধু একটা থিওরি। বাস্তবে একজন গবেষক কিভাবে প্রমাণ করবেন যে ফুসফুসের স্বাস্থ্যই কাউকে বড় উদ্যোক্তা হতে বাধা দিচ্ছে, অন্য কিছু নয়? এখানেই গবেষণার সবচেয়ে চতুর অংশটি লুকিয়ে আছে। গবেষক ফাজি রিগ্রেশন ডিসকন্টিনিউটি ডিজাইন বা আরডিডি নামের একটি চমৎকার সংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। আরডিডি? হ্যাঁ, এর ব্যাখ্যাটা বেশ সহজ। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, ধরুন সরকার নিয়ম করল যে 1 জুলাইয়ের পর জন্মানো সব শিশুকে একটা নতুন টিকা দেওয়া হবে। আচ্ছা। এখন যারা 30শে জুন জন্মেছে আর যারা 1 জুলাই জন্মেছে তাদের মধ্যে আর কোনো তফাৎ নেই, শুধু ওই টিকাটাই পার্থক্য। কয়েক বছর পর আমরা যদি দেখি যে জুলাইয়ের পরে জন্মানো বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ভালো, তাহলে আমরা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এটা ওই টিকারই ফল। বাহ, দারুণ উদাহরণ। তাহলে আমাদের এই আলোচনার ক্ষেত্রে সেই টিকা কোনটি, আর ওই দুটি দলই বা কারা? এখানে সেই টিকা হলো 1956 সালের বিশুদ্ধ বায়ু আইনের সুফল। আর দল দুটি হলো, একদল মানুষ যারা জুলাই 1957 ঠিক আগে জন্মেছে, এবং অন্য দলটি হলো যারা ঠিক তার পরে জন্মেছে। জুলাই 1957? হ্যাঁ, এই তারিখটিকে কাট অফ হিসেবে ধরা হয়েছে, কারণ আইনটি পাশ হওয়ার পর এবং গর্ভধারণের সময়কাল মিলিয়ে এই সময়ের পর জন্মানো শিশুরা তাদের জীবনের একেবারে শুরুতে, মানে মায়ের গর্ভে এবং শৈশবে, তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ বাতাস পেয়েছে। জন্মের সময়ের মাত্র কয়েক মাসের পার্থক্য ছাড়া এই দুটি দলের মধ্যে সামাজিকভাবে বা অর্থনৈতিকভাবে আর কোনো বড় অমিল নেই, কিন্তু কয়েক দশক পরে তাদের পেশাগত জীবনে বড় পার্থক্য দেখা যেতে পারে। গবেষকের যুক্তি ঠিক এটাই। তিনি হেলথ সার্ভে অফ ইংল্যান্ড নামের একটি বিশাল ডেটাসেট ব্যবহার করে কয়েক দশক পরে এই দুটি দলের মানুষের স্বাস্থ্য এবং তাদের পেশার মধ্যে সংযোগটি খুঁজে বের করেছেন। আর স্বাস্থ্যের পরিমাপ হিসেবে বিশেষভাবে রেসপিরেটরি হেলথ কন্ডিশন বা শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতাকে ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ আইনটি সরাসরি কয়লা পোড়ানো থেকে হওয়া দূষণকেই লক্ষ্য করেছিল, যা শ্বাসতন্ত্রের রোগের প্রধান কারণ। আমি কোনোদিন ভাবিনি যে আমার জন্মের সময়ের বাতাসের মান 50 বছর বয়সে আমি চাকরি করব না ব্যবসা করব সেই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। এটা তো প্রায় সাইফাই গল্পের মতো শোনাচ্ছে। হ্যাঁ, তা কিছুটা বটে। তো এই অসাধারণ পরীক্ষাটা কি কাজ করেছিল? ডেটা থেকে শেষ পর্যন্ত কি জানা গেল? ফলাফলগুলো বেশ স্পষ্ট এবং কয়েকটি ধাপে বোঝা সহজ। প্রথমত, আইনটি কাজ করেছিল। গবেষণাপত্রে গ্রাফগুলোতে পরিষ্কার দেখা যায় যে নির্দিষ্ট কাট অফ তারিখের পরে জন্ম নেওয়া মানুষদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। তার মানে শৈশবের ভালো পরিবেশের প্রভাবটা রয়ে গেছে। হ্যাঁ, কয়েক দশক পরেও স্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে। আর উদ্যোক্তা হওয়ার সিদ্ধান্তের ওপরের প্রভাব কি ছিল? দ্বিতীয়ত, শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতার সাথে একক উদ্যোক্তা, মানে সোলো অন্ত্রপ্রেনর হওয়ার কোনো বড় সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। আচ্ছা, তার মানে প্রথম অনুমানটা ভুল ছিল। ঠিক। এর মানে হলো, যারা একা ব্যবসা করেন তাদের জন্য শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতা হয়তো একটা বড় বাধা নয়। সম্ভবত কাজের নমনীয়তা আর স্বাধীনতার কারণে তারা মানিয়ে নিতে পারেন। তাহলে মূল আবিষ্কারটি কি? মূল আবিষ্কারটি হলো তৃতীয় ফলাফলটি। শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতা কর্মী নিয়োগকারী উদ্যোক্তা বা এমপ্লয়ার অন্ত্রপ্রেনার হওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যাদের ফুসফুসে স্বাস্থ্য ভালো ছিল, অর্থাৎ যারা বিশুদ্ধ বায়ু আইনের সুফল পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কর্মী নিয়োগ ও একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মতো কঠিন দায়িত্ব নেওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। ও, তার মানে দ্বিতীয় অনুমানটি পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে। একদম। তার মানে একটা ব্যবসাকে শূন্য থেকে বড় করে তোলার জন্য যে শারীরিক সক্ষমতা এবং শক্তির প্রয়োজন, তা একটা বাস্তব বাধা যা আমরা অনেক সময় হয়তো মাথায় রাখি না। ঠিক, এটা কেবল মানসিক বা আর্থিক সিদ্ধান্ত নয়, শারীরিকও বটে। এই গবেষণাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে উদ্যোক্তা হওয়া কেবল একটি মানসিক বা আর্থিক সিদ্ধান্ত নয়, এটি একটি শারীরিক সিদ্ধান্তও বটে।
বিশেষ করে যখন আপনি অন্যদের দায়িত্ব নিচ্ছেন। এই ফলাফলগুলো সত্যি ভাবনার মতো। একজন নতুন গবেষক বা একজন নীতি নির্ধারকের জন্য এর মূল শিক্ষা কি হতে পারে? উত্তর দেওয়ার জন্য একটা চতুর এবং অভিনব গবেষণা নকশা বা রিসার্চ ডিজাইন কতটা শক্তিশালী হতে পারে। কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে ব্যবহার করার এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। এটি আরও শেখায় যে গবেষণায় নির্দিষ্ট হওয়া কতটা জরুরি। উদ্যোক্তা একটা সাধারণ শব্দ, কিন্তু একক এবং কর্মী নিয়োগকারী উদ্যোক্তার মধ্যে পার্থক্য করার ফলে মূল গল্পটি বেরিয়ে এসেছে। আর নীতি নির্ধারকদের জন্য, যেমন আজকের উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার, যারা একই সাথে জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে কাজ করছে, তাদের জন্য বার্তাটি খুব স্পষ্ট এবং শক্তিশালী। জনস্বাস্থ্য নীতি শুধু স্বাস্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক প্রভাবও রয়েছে। কিভাবে? তার মানে মূল শিক্ষাটা হলো রাস্তার ধোঁয়া কমানোর জন্য নেওয়া একটা সিদ্ধান্ত কয়েক দশক পরে দেশের অর্থনীতিতে নতুন উদ্যোক্তা এবং নতুন চাকরি তৈরি করতে পারে। স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ মানে আসলে দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতেও বিনিয়োগ করা। আজকের দিনের দূষিত শহরগুলোর জন্যে এটি একটি অকাট্য যুক্তি যে পরিবেশ রক্ষার বিনিয়োগ আখেরে দেশের অর্থনীতির জন্যই লাভজনক। এই গবেষণাটি শ্বাসতন্ত্রের মতো একটি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার উপর আলোকপাত করেছে, কিন্তু অন্য স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন ধরুন একটি আকস্মিক অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা, এগুলো কি উদ্যোক্তা হওয়ার সিদ্ধান্তে ভিন্ন কোনো প্রভাব ফেলবে? এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একটা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার সাথে মানুষ ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে শেখে, সে অনুযায়ী নিজের কাজের ধরনও হয়তো বদলে নেয়। কিন্তু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা হয়তো কাউকে উদ্যোক্তা হওয়ার পথ থেকে পুরোপুরি সরিয়েও দিতে পারে। অথবা উল্টোটাও তো হতে পারে। হ্যাঁ, উল্টোটাও হতে পারে। হয়তো সেই ঘটনাই কাউকে কর্পোরেট চাকরির নিরাপত্তা ছেড়ে নিজের মতো করে কিছু করার জন্য প্রেরিত করতে পারে, যেখানে সে নিজের স্বাস্থ্যকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারবে। আর মানসিক স্বাস্থ্যের কথাই বা কি বলা যায়? আমরা জানি উদ্যোক্তা হওয়া মানসিকভাবে ভীষণ চাপের, কিন্তু আগে থেকে থাকা মানসিক স্বাস্থ্য, যেমন উদ্বেগ বা বিষণ্ণতা, এগুলো কি একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে যদি সেটি কর্মী নিয়োগের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনো উদ্যোগ হয়? অবশ্যই মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টা এখানে খুবই জরুরি, কারণ একজন কর্মী নিয়োগকারী উদ্যোক্তাকে শুধু নিজের চাপই নয়, তার কর্মীদের মানসিক চাপও সামলাতে হয়। এটা একটা দ্বিগুণ বোঝা। আমার তো মনে হয় ভবিষ্যতের গবেষণা হয়তো দেখাবে যে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক শক্তির চেয়েও মানসিক শক্তি এবং সহনশীলতা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণাপত্রটি আমাকে আরও একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে বাধ্য করছে। কর্মী পরিচালনা ঠিক কোন দিকটি শারীরিকভাবে এতটা কঠিন? এটা কি কেবল দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, নাকি কর্মীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মেটানোর মানসিক চাপ, অথবা অন্যের জীবিকার দায়িত্ব নেওয়ার ভার? ধরুন যদি একজন উদ্যোক্তার একজন ভালো সহপ্রতিষ্ঠাতা বা পার্টনার থাকে, তাহলে কি স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগা সত্ত্বেও তিনি একজন সফল কর্মী নিয়োগকারী উদ্যোক্তা হতে পারেন? এই প্রশ্নগুলোই এই গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা বাতলায় দেয়। খুব সম্ভবত দায়িত্ব সঠিকভাবে বন্টন করার ক্ষমতা বা একটি শক্তিশালী টিম স্বাস্থ্যগত সীমাবদ্ধতাগুলোকে অতিক্রম করতে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে। তার মানে নিজের একার শক্তির ওপর নির্ভর না করে একটা সিস্টেম তৈরি করা? একদম। হয়তো একজন উদ্যোক্তার মূল শক্তি তার নিজের স্বাস্থ্য নয়, বরং সঠিক মানুষ খুঁজে বের করে তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। এটা নিয়েও ভবিষ্যতে দারুণ কাজ হতে পারে। সব মিলিয়ে এই আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার। কয়েক দশক আগে একটি সংকট মোকাবেলার জন্য নেওয়া একটি মাত্র নীতিগত সিদ্ধান্ত কিভাবে ভবিষ্যতের ওপর দীর্ঘস্থায়ী এবং গভীর প্রভাব ফেলতে পারে, যা শুধু একটি দেশের স্বাস্থ্যকেই নয়, তার অর্থনৈতিক গতিশীলতা এবং নাগরিকদের পেশাগত জীবনকেও নতুন করে রূপ দিতে পারে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। चलिए 1952 के लंदन में चलते हैं। कल्पना कीजिए कि शहर घुट रहा है। 5 दिनों तक एक अजीब जहरीली पीले रंग की धुंध ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। सूरज दिखाई नहीं दे रहा, दिन में भी स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं। ये कोई आम कोहरा नहीं था, इसे द ग्रेट स्मॉग का नाम दिया गया। ये एक जानलेवा मिश्रण था, कोयले के धुएं,
फैक्ट्रियों से निकले प्रदूषण और वो मौसम की अजीब परिस्थितियों का सांस लेना मुश्किल था, जैसे कोई आपका गला दबा रहा हो। जब ये धुंध छटी तो पता चला कि ये सिर्फ एक असुविधा नहीं बल्कि एक आपदा थी। अनुमान है कि इस एक घटना ने लगभग 12,000 लोगों की जान ले ली। और इसी भयानक त्रासदी ने एक तरह से दुनिया को जगाया। इसने दुनिया के पहले बड़े वायु प्रदूषण विरोधी कानून को जन्म दिया, 1956 का ब्रिटिश क्लीन एयर एक्ट। ये एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो इस कानून का एक ऐसा असर है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या हवा को साफ करने जैसा एक स्वास्थ्य उपाय दशकों बाद देश में नए कारोबार शुरू करने और नौकरियां पैदा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है? ये सवाल ही अपने आप में चौंकाने वाला है, और यही सवाल साइमन सी पार्कर के एक बहुत ही दिलचस्प शोध पत्र का केंद्र है, जिसका शीर्षक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिजिकल हेल्थ, A natural experiment based on the 1956 British Clean Air Act. और ये कोई मामूली पेपर नहीं है। ये प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जो FT50 सूची में शामिल है। यानी इसे बिजनेस रिसर्च की दुनिया में बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। इसके लेखक साइमन सी पार्कर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मशहूर आईवी बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। हम अपने श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस पेपर को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। ये बहुत ही बारीकी और मेहनत से किया गया काम है। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। हमारी आज की बातचीत खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो अकादमिक शोध की दुनिया को समझना चाहते हैं या अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये पेपर एक सवाल का जवाब ढूंढता है। क्या बचपन में मिला बेहतर स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के बड़े होकर एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर बनने के फैसले पर असर डालता है? और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लेखक ने 1956 के क्लीन एयर एक्ट को एक प्राकृतिक प्रयोग की तरह इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। शोध में सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक होती है कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट को साबित करना। जैसे ये कहना बहुत आसान है कि जो लोग स्वस्थ होते हैं वे ज्यादातर उद्यमी भी होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अच्छा स्वास्थ्य उद्यमिता का कारण बनता है? या फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि जो लोग उद्यमी बनकर सफल हो जाते हैं उनके पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और वो खान पान के लिए ज्यादा पैसे होते हैं, जिससे वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसे रिवर्स कॉजालिटी कहते हैं। और एक और संभावना है, हो सकता है कोई तीसरी ही चीज हो। मान लीजिए अनुशासन या एक आशावादी नजरिया। जो इंसान अनुशासित है वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखेगा और अपने काम में भी सफल होगा, शायद उद्यमी भी बन जाए। तो यहाँ न तो सेहत उद्यमिता का कारण है, न ही उद्यमिता सेहत का। कारण तो कुछ और ही है। इसी को रिसर्च की भाषा में ओमिटेड वेरिएबल बायस कहते हैं। तो कोई शोधकर्ता इन सब में से सच कैसे निकालेगा? आपने बिल्कुल सही मुश्किल पर उंगली रखी है, और यहीं पर इस पेपर का तरीका, इसकी मेथोडोलॉजी इतनी शानदार हो जाती है। सिर्फ लोगों से पूछकर इसका जवाब नहीं मिल सकता। इसलिए लेखक ने इतिहास में घटी एक घटना का इस्तेमाल किया जिसे प्राकृतिक प्रयोग कहते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसने समाज को लगभग 2 समूहों में बांट दिया हो, बिना किसी के हस्तक्षेप के। तो ये क्लीन एयर एक्ट वो घटना थी जिसने लोगों को 2 समूहों में बांट दिया। एक वो जो गंदी हवा में पले बढ़े और दूसरे वो जो साफ हवा में। एकदम सही। इस तरीके को रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी डिजाइन या RDD कहते हैं। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है एक कट ऑफ पॉइंट। सरकार ने कानून बनाया जो जुलाई 1957 के बाद पैदा हुए बच्चों पर लागू हुआ। इसमें गर्भ में रहने के 9 महीने भी शामिल हैं। तो ये तारीख एक लाइन बन गई। अच्छा, तो ये ऐसा हो गया जैसे 2 पड़ोसी हैं। एक का जन्म जून 1957 में हुआ और दूसरे का अगस्त 1957 में। उनके माता पिता की आय, उनका स्कूल, उनका मोहल्ला, सब कुछ लगभग एक जैसा है। बस एक बड़ा फर्क ये है कि अगस्त में पैदा हुए बच्चे को अपने शुरुआती सालों में थोड़ी साफ हवा मिली, जबकि जून वाले को नहीं। क्या बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल यही ये RDD का मूल विचार है। आप उस कट ऑफ तारीख के दोनों तरफ के लोगों की तुलना करते हैं जो बाकी हर मामले में एक जैसे हैं। तो अगर 40 साल बाद हम उनके स्वास्थ्य और करियर में कोई फर्क देखते हैं तो हम काफी भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये उस क्लीन एयर एक्ट की वजह से है। लेकिन आपने जो पेपर का तरीका बताया उसमें एक शब्द फजी भी था, फजी रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी। या फजी यानी धुंधले का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल। फजी इसलिए क्योंकि कानून का असर एक रात में नहीं हुआ।
ऐसा नहीं था कि 30 जून को हवा जहरीली थी और 1 जुलाई को एकदम साफ हो गई। फैक्ट्रियों को नई तकनीक अपनाने में, घरों में कोयले की जगह दूसरे ईंधन लाने में कुछ साल लगे। तो असर धीरे धीरे हुआ, थोड़ा धुंधला था। ये मेथड इतना शक्तिशाली है कि ये इस धीरे धीरे हुए बदलाव को भी अपने विश्लेषण में शामिल कर लेता है। ये किसी भी सामाजिक विज्ञान शोध के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाने वाले रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के सबसे करीब है। ये तरीका तो समझ आ गया कि कैसे उन्होंने इसका पता लगाया, पर मेरे मन में अब भी वही बुनियादी सवाल है कि खराब सेहत का उद्यमिता से क्या लेना देना हो सकता है। मतलब क्यों कोई व्यक्ति जिसका बचपन में स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो बड़े होके अपना बिजनेस शुरू करने से हिचकिचाएगा? क्या कोई स्थापित थ्योरी है जो इसे समझाती है? बिल्कुल। इस क्यों का जवाब देने के लिए लेखक ने एक बहुत ही उपयोगी मनोवैज्ञानिक मॉडल का इस्तेमाल किया है, जिसे जॉब डिमांड रिसोर्सेज मॉडल कहते हैं। जॉब डिमांड रिसोर्सेज यानी काम की मांगे और काम से मिलने वाले संसाधन। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि हर काम में कुछ मांगे होती हैं, यानी वो चीजें जो आपकी ऊर्जा लेती हैं, जैसे तनाव, लंबे काम के घंटे, जिम्मेदारियां, जोखिम। और हर काम में कुछ संसाधन भी होते हैं, यानी वो चीजें जो आपको ऊर्जा देती हैं, ये तनाव से निपटने में मदद करती हैं, जैसे काम में आज़ादी मतलब ऑटोनॉमी, अपने हिसाब से काम करने का लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, और अपने काम पर नियंत्रण। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। मांगे आपकी बैटरी खत्म करती हैं और संसाधन उसे रिचार्ज करते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसका स्वास्थ्य बचपन से ही कमजोर है। मान लीजिए उसे वायु प्रदूषण की वजह से अस्थमा है। उसके लिए किसी भी नौकरी की मांगे एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा भारी महसूस होंगी। उसकी ऊर्जा का स्तर पहले से ही कम है। अब इस मॉडल को उद्यमिता पर लागू करते हैं, और यहाँ लेखक एक बहुत जरूरी फर्क करते हैं। कैसा फर्क? क्या उद्यमी भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, पहला प्रकार है सोलो एंटरप्रेन्योर, यानी वो व्यक्ति जो अकेले काम करता है, जैसे कोई फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या छोटा दुकानदार। इस काम में मांगे हैं, पैसे का जोखिम है, अनिश्चितता है, लेकिन संसाधन भी बहुत है। आप अपने काम के घंटे खुद तय कर सकते हैं, अपनी रफ्तार से काम कर सकते हैं। तो अगर किसी की सेहत ठीक नहीं है तो शायद ये लचीलापन उसके लिए फायदेमंद हो। अच्छा, मतलब अगर तबीयत ठीक नहीं है तो वो उस दिन छुट्टी ले सकता है, किसी को जवाब नहीं देना। ये बात तो सही है। एम्प्लॉयर एंटरप्रेन्योर यानी वो उद्यमी जो दूसरों को नौकरी देता है, जिसकी अपनी एक टीम है, एक कंपनी है। अब यहाँ मांगों के बारे में सोचिए। वित्तीय जोखिम तो है ही, लेकिन उसके ऊपर कर्मचारियों का प्रबंधन, उनकी तनख्वाह की चिंता, सरकारी नियमों का पालन, और सबसे बढ़कर कई और लोगों की रोजी रोटी की जिम्मेदारी। सही बात है। ये तो तनाव का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। ये सिर्फ आपकी अपनी नहीं, बल्कि कई परिवारों की जिम्मेदारी है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक और शारीरिक बोझ है। और यही इस पेपर का मुख्य तर्क है। सिद्धांत ये कहता है कि खराब स्वास्थ्य का असर सोलो एंटरप्रेन्योर बनने पर शायद ज्यादा ना पड़े, क्योंकि वहां लचीलापन होता है। लेकिन एम्प्लॉयर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक ऊर्जा चाहिए, खराब स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए वो बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए खराब स्वास्थ्य का नकारात्मक असर एम्प्लॉयर एंटरप्रेन्योर बनने की संभावना पर बहुत ज्यादा होगा। ये एक बहुत ही साफ और तर्कसंगत भविष्यवाणी है। तो इस सिद्धांत और इस अनोखे तरीके का परीक्षण करने के लिए डेटा कहां से आया, और सबसे जरूरी सवाल, नतीजे क्या निकले? डेटा इंग्लैंड के एक बहुत बड़े और भरोसेमंद राष्ट्रीय सर्वेक्षण से लिया गया, जिसका नाम है हेल्थ सर्वे ऑफ इंग्लैंड। इसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की जानकारी है, जिसमें उनकी सेहत से लेकर उनके कामकाज तक का पूरा ब्यौरा शामिल है। शोध ने खास तौर पर श्वसन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं यानी सांस से जुड़ी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वायु प्रदूषण का सबसे सीधा और पहला असर फेफड़ों पर ही पड़ता है। ठीक है, डेटा भी बहुत मजबूत है। तो क्या नतीजों ने सिद्धांत का समर्थन किया? नतीजे वाकई में बहुत दिलचस्प और स्पष्ट थे। सबसे पहले उन्होंने ये जांचा कि क्या क्लीन एयर एक्ट का सेहत पर असर हुआ भी था या नहीं, और जवाब था हाँ, बिल्कुल हुआ। डेटा में साफ दिखता है कि जो लोग उस कट ऑफ तारीख के बाद पैदा हुए, उनमें बड़े होने पर सांस से जुड़ी बीमारियां होने की दर काफी कम थी। ग्राफ में उस तारीख पर एक स्पष्ट गिरावट दिखती है। चलिए, ये तो साबित हो गया कि कानून ने सेहत सुधारी। अब वो बड़ा सवाल,
उद्यमिता पर इसका क्या असर हुआ? और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली खोज सामने आई। ठीक जैसा सिद्धांत ने अनुमान लगाया था, खराब श्वसन स्वास्थ्य का सोलो एंटरप्रेन्योर बनने पर कोई खास असर नहीं दिखा। वो लगभग बराबर थे, लेकिन खराब स्वास्थ्य ने एम्प्लॉयर एंटरप्रेन्योर बनने की संभावना को बहुत ज्यादा और नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। एक मिनट, मतलब इसे और साफ शब्दों में कहें तो जिन लोगों का स्वास्थ्य बचपन में खराब हवा की वजह से प्रभावित हुआ, उनके द्वारा बड़े होकर ऐसी कंपनी बनाने की संभावना बहुत कम थी जो दूसरों को नौकरियां दे सके। ये कनेक्शन इतना सीधा है। आता है 1950s के दशक के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का सीधा असर दशकों बाद देश में नौकरियां पैदा करने वाली आर्थिक गतिविधि पर पड़ रहा था। ये एक जबरदस्त खोज है। ये उन अनदेखे धागों की तरह है जो हमारे अतीत को हमारे भविष्य से जोड़ते हैं। ये वाकई में एक जबरदस्त खोज है। एक नीति जो फेफड़ों को बचाने के लिए बनाई गई थी, वो अनजाने में देश की अर्थव्यवस्था में नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता को भी बढ़ा रही थी। तो फिर इस पूरी कहानी के, इस शोध के शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के लिए क्या मायने हैं? शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए इसके दो बड़े सबक हैं। पहला, ये दिखाता है कि उद्यमी शब्द का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। एक अकेले काम करने वाला फ्रीलांसर और 100 लोगों को नौकरी देने वाला उद्यमी दोनों बहुत अलग हैं और उन पर असर करने वाले कारक भी अलग-अलग हो सकते हैं। हमें इन अंतरों को समझना होगा। और दूसरा सबक? दूसरा सबक है मेथोडोलॉजी की ताकत। ये पेपर दिखाता है कि कारण और प्रभाव के जटिल सवालों का जवाब देने के लिए प्राकृतिक प्रयोग और RDD जैसे तरीके कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ये रचनात्मकता के बारे में है, इतिहास में ऐसे क्षणों को खोजना जो आपको एक मुश्किल सवाल का भरोसेमंद जवाब दे सकें। और सरकारों के लिए, नीति निर्माताओं के लिए इसका क्या संदेश है, जो आज दुनिया भर के शहरों में प्रदूषण से जूझ रहे हैं? उनके लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। वायु प्रदूषण को कम करना सिर्फ एक स्वास्थ्य या पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये एक आर्थिक मुद्दा भी है। जब आप अपनी हवा साफ करते हैं तो आप सिर्फ अस्पताल का बिल नहीं बचा रहे होते, आप अनजाने में भविष्य के उन उद्यमियों के लिए भी निवेश कर रहे होते हैं जो नौकरियां पैदा करेंगे। 1956 के लंदन से मिले ये सबक आज भारत, चीन और दुनिया के कई दूसरे देशों के शहरों के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। ये एक दीर्घकालिक आर्थिक निवेश है। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि 1950 के दशक में ब्रिटेन में धुएं और धुंध के बीच से जन्मी एक स्वास्थ्य नीति का दशकों बाद इस बात पर एक मापने योग्य प्रभाव पड़ा कि कौन नौकरियां पैदा करने वाला उद्यमी बना और कौन नहीं। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि हमारे शुरुआती जीवन की परिस्थितियां, यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसकी गुणवत्ता जैसी अदृश्य चीज भी हमारे भविष्य के आर्थिक रास्तों को आकार दे सकती है। बिल्कुल। और ये हमें एक और भी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर बचपन का स्वास्थ्य हमारे उद्यमी बनने की राह को इस तरह से प्रभावित कर सकता है, तो हमारे शुरुआती माहौल के और कौन से छिपे हुए कारक हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय, जो आज हमारे करियर के फैसलों और हमारी आर्थिक क्षमता को चुपचाप प्रभावित कर रहे हैं और शायद हमें इसका एहसास तक नहीं है। Forestil dig lige London. Det er december 1952. En tyk, gul, sort tåge lægger sig over byen. En blanding af røg fra millioner af kulfyr og kold, stillestående luft. Som et giftigt tæppe. I 5 lange dage er tågen så tæt, at du bogstaveligt talt ikke kan se dine egne fødder. Helt vildt. Al transport går i stå. Folk farer vildt på vej hjem fra arbejde. Nogen falder i Themsen, men det bliver værre. Folk begynder at dø. De bliver kvalt i gaderne, på hospitalerne, i deres egne senge. Da togen endelig letter, er det chokerende dødstal et sted mellem 4 og 12.000 mennesker fra en enkelt begivenhed. Og den her katastrofe, The Great Smog, den førte direkte til en banebrydende lov i 1956. The British Clean Air Act. En lov, der simpelthen skulle redde lunger. Men hvad nu hvis den selvsamme lov, altså vedtaget for næsten 70 år siden, også kan fortælle os noget helt uventet om, hvem der bliver iværksætter i dag? Jamen, det er jo lige præcis det, der er så utrolig spændende, og det vi skal prøve at folde ud sammen nu.
Vores samtale i dag den bygger på en virkelig fascinerende akademisk artikel af Simon C. Parker fra Ivey Business School ved Western University. Artiklen hedder Entrepreneurship and Physical Health, a Natural Experiment Based on the 1956 British Clean Air Act. Og det er altså værd at nævne, at den er publiceret i Entrepreneurship Theory and Practice. Og det er ikke et hvilket som helst tidsskrift. Nej, slet ikke. Det er et af de absolut tungeste på området. Det er på den her FT50-liste. Vi taler altså forskning i den absolute superliga. Så uanset om du abonnerer på den her kanal eller ej, så vil vi virkelig opfordre dig til at finde tid til at læse den her omhyggeligt udformede og fagfællebedømte artikel. Vi lægger selvfølgelig et link i show notes. Og formålet her er jo at tage dig, der lytter med, i hånden og folde den her artikel ud. Især hvis du måske er ny inden for akademisk forskning, eller måske overvejer og starter din egen forskningsrejse. Så hvis vi skal kode det helt ned, hvad er det, den undersøger? Helt simpelt sagt, så undersøger den, om der er en direkte årsagssammenhæng mellem at have et bedre fysisk helbred, og så sandsynligheden for, at man bliver iværksætter. Præcis. Og for at finde det svar, så bruger den her britiske Clean Air Act fra 1956 som et slags, et naturligt historisk eksperiment. Okay. Jeg må indrømme, at min første tanke er, at det er no-brainer. Selvfølgelig er sunde og raske mennesker mere tilbøjelige til at starte firma. Det kræver jo et kæmpe overskud. Hvad er det, jeg overser her, som gør det her til et reelt forskningsspørgsmål? En helt fair reaktion. Det er jo den intuitive tanke, men virkeligheden er altså mere nuanceret. Artiklen trækker på en teoretisk model, der hedder Job Demand Resources-modellen, og den belyser netop det her dilemma. På den ene side har du fuldstændig ret. Iværksætteri stiller enorme krav, det man kalder demands. Lange arbejdsdage, stress. Lige præcis. Økonomisk usikkerhed, alt sammen noget, der kan virke afskrækkende, især hvis man slås med et dårligt helbred. Okay, det er kravsiden af vægtskålen. Hvad er der så på den anden side? På den anden side, der tilbyder iværksætteri også nogle helt unikke resources, altså ressourcer. Den allervigtigste er fleksibilitet og autonomi. Muligheden for selv at styre sin tid, arbejde hjemmefra, tilpasse arbejdsbyrden til sit energiniveau. Det kan være enormt attraktivt, netop for folk med helbredsproblemer, for eksempel kroniske luftvejslidelser. Så du har de her to kræfter, der trækker i hver sin retning. De høje krav skubber folk væk, mens de unikke ressourcer trækker dem til. Netop. Så det er slet ikke så sort-hvidt. Men findes der ikke forskellige former for iværksætteri, hvor det her balancepunkt er helt forskelligt? Præcis. Og det her artiklen introducerer et helt afgørende skel. Den siger, at vi ikke bare kan tale om iværksættere som en homogen gruppe. Vi er nødt til at skelne mellem to meget forskellige typer. For det første har vi soloselvstændige. Dem, der typisk arbejder alene. For dem er fleksibiliteten og autonomien jo maksimal. Og for det andet har vi iværksættere med ansatte, altså arbejdsgiver. Ja, okay. Så de siger, at hele nøglen her måske er, at vi normalt smider alle iværksættere i en stor kasse, men i virkeligheden er der tale om to vidt forskellige verdener. Lige præcis. For i det øjeblik, du ansætter din første medarbejder, så eksploderer kravsiden af ligningen. Pludselig har du ansvar for andre menneskers løn og trivsel. Du skal rekruttere, lede, håndtere jura, administration. Fleksibiliteten bliver markant mindre. Ja, det pres er en game changer. Og ud fra den skelning opstiller artiklen så to klare hypoteser. Hypotese 1 er, at dårligt fysisk helbred, specifikt luftvejslidelser, reducerer sandsynligheden for, at man bliver soloselvstændig. Og hypotese 2 er, at den negative effekt af dårligt helbred er endnu stærkere for iværksættere med ansatte, simpelthen fordi kravene er så meget højere. Okay, her bliver det virkelig interessant. For hvordan i alverden beviser man en årsagssammenhæng her? Man kan jo ikke bare gå ind i et laboratorie, give en gruppe mennesker dårligt helbred, og så se, om de starter færre virksomheder. Det er jo både uetisk og fuldstændig umuligt. Præcis. Hvordan løser forskeren det her metodiske mareridt? Det er nære, Per. Studiets design er så utroligt elegant. Forfatteren bruger The Clean Air Act som det, man kalder et naturligt eksperiment. Loven er en udefrakommende begivenhed. Ingen enkelt person havde kontrol over den, men den ændrede pludselig vilkårene, altså luftkvaliteten for en hel generation. Og metoden hedder et Fuzzy Regression Discontinuity Design, eller RDD. Det lyder teknisk, men ideen er faktisk ret intuitiv.
Den går ud på at sammenligne folk, der blev født lige før loven for alvorligt begyndte at virke, med dem, der blev født lige efter. Okay, så det er lidt ligesom at sammenligne to elever, hvor den ene får 29 til en eksamen, og den anden får 80, hvis nu 80 er grænsen for at komme ind på en eliteuddannelse. De er i bund og grund identiske, men den ene lille forskel ved skæringspunktet får en kæmpe konsekvens. Præcis den analogi. Pointen er, at disse to grupper af mennesker, dem født i for eksempel juni 1957 og dem født i august 1957, de er stort set identiske på alle andre tænkelige områder. Forældres baggrund, økonomi, kultur. Lige præcis. Den ene afgørende forskel, det er deres tidlige eksponering for luftforurening. Men hvorfor kalder man det fuzzy, altså sløret? Det lyder ikke så præcist. Godt spørgsmål. Det er fordi loven ikke blev implementeret med et snuptag i hele landet fra den ene dag til den anden. Det var en gradvis proces, hvor byer og områder indførte røgfrie zoner over en årrække. Metoden er designet til netop at kunne håndtere den her gradvise, lidt slørede overgang. I stedet for et helt skarpt skift. Netop. Og forskeren sætter sig en skæringsdato, en cut-off, til juli 1957. Det er smart, for det tager højde for de 9 måneders graviditet, så selv fostre, der blev undfanget efter lovens vedtagelse, fik gavn af den renere luft i den allermest kritiske udviklingsfase. Men kan man nu være helt sikker på det, at de to grupper er identiske på nær lige præcis luftforureningen? Altså, vi taler om folk født med et par måneders mellemrum. Kunne der ikke være sket andre ting i samfundet lige der? En lille økonomisk ændring, en ny vaccine, et eller andet, som forskeren kunne have overset? Det er en fremragende og helt central indvending. Det er vel den største potentielle faldgruppe for denne type design. En dygtig forsker vil derfor bruge en masse energi på at tjekke for netop det. Man undersøger, om der var andre store lovændringer, økonomiske chok eller sociale forandringer, der skete præcis omkring cut-off-datoen. I det her tilfælde viser analyserne i artiklen, at der ikke var andre samtidige begivenheder, der kan forklare de resultater, man finder. Så designet holder vand. Det er jo en utrolig elegant måde at isolere en enkelt faktor på. Jeg kan næsten ikke vente med at høre, om det her smukke design rent faktisk fandt en effekt ude i den virkelige verden. Hvad skete, da de kørte dataene igennem? Ja, lad os se på resultaterne. Dataene kommer fra en kæmpestor national sundhedsundersøgelse i England, Health Survey of England. Her har man kigget på tusindvis af voksnes helbredsdata og sammenholdt det med deres jobstatus. Og først og fremmest, virkede loven overhovedet på helbredet? Svaret er et rungende ja. Data viser et tydeligt og statistisk signifikant fald i forekomsten af luftvejslidelser hos de voksne, der er fyldt efter skæringsdatoen i 1957. Okay. Hvis man ser på grafen i artiklen, ser man et helt tydeligt knæk på kurven, lige ved cut-off-datoen. Så den første betingelse for eksperimentet er opfyldt. Loven forbedrede folkesundheden. Okay, så langt så godt. Hvad så med iværksætteriet? Førte de sundere lunger til flere virksomheder? Der kommer den første store overraskelse. Når vi ser på solovirksætterne, så viser analysen, at et forbedret helbred ikke havde nogen signifikant effekt på sandsynligheden for at blive soloselvstændig. Hypotese 1 bliver altså ikke bekræftet. Vent lige lidt. Det er jo faktisk ret vildt. Min forventning var, at bedre helbred ville give et boost over hele linjen. Hvorfor tror du, det ikke gør en forskel for dem, der arbejder alene? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det tvinger os tilbage til teorien. Det tyder på, at de to kræfter, vi talte om, De høje krav versus den store fleksibilitet. præcis, at de mere eller mindre udligner hinanden for denne gruppe. Måske er det netop fordi fleksibiliteten er så enorm en fordel for en person med et skrændende helbred, at den fuldstændig opvejer de ekstra krav, der følger med. Man kan tage en dag på sofaen, hvis det er nødvendigt, uden at det går ud over et helt team. Så fordelene og ulemperne er i balance for dem. Det ser sådan ud. Okay, så det er der vægtskålen tipper. Ansvaret for andre mennesker er simpelthen den faktor, der gør, at et godt helbred går fra at være nice to have til need to have. Lige netop. Og det bringer os til studiets helt store fund. Resultat nummer 3. For iværksætter med ansatte var der en stor og signifikant negativ effekt af dårligt helbred. Med andre ord, det forbedrede helbred, som loven medførte, førte direkte til en stigning i sandsynligheden for, at folk blev den type iværksætter, der ansætter medarbejdere og skaber jobs. Så hypotese 2 blev klart bekræftet. Ja, fuldstændig. Og det er noget, mange glemmer. Det er en ting at have en god idé.
Det er noget helt andet pludselig at ligge søvnløs om natten, fordi du er ansvarlig for, at 3 andre familier kan betale deres husleje. Det pres kræver et helt andet fysisk og mentalt overskud. Så, hvad betyder alt det her så for os i dag? Hvad kan vi tage med os fra en 70 år gammel britisk lov? Der er 2 helt centrale takeaways, synes jeg. Den første er for praktikere og politikere. Det her studie viser med al tydelighed, at politik, der forbedrer folkesundheden som at bekæmpe luftforurening, ikke kun er sundhedspolitik. Nej. Det kan også være langsigtet, effektiv økonomisk politik. Det fremmer den type iværksætteri, der er allermest værdifuld for samfundet, nemlig den jobskabende. Den indsigt er jo hyperrelevant i dag for lande som Kina og Indien, der kæmper med massive forureningsproblemer. Ved at investere i ren luft, investerer de måske også i fremtidens jobskabere. Og den anden takeaway? Den er for dig, der er kommende forsker eller bare nysgerrig på, hvordan viden bliver skabt. Studiet viser værdien af at tænke kreativt for at finde naturlige eksperimenter i historien, der kan hjælpe os med at påvise de her svære årsagssammenhænge. Og så understreger det vigtigheden af at være nuanceret. Iværksætter er ikke bare iværksætter. Nej. Som resultaterne viser, er forskellen på at være solo og at være arbejdsgiver helt afgørende for at forstå sammenhængen. Det er vildt fascinerende, hvordan en lov fra 50'erne kan give os de her indsigter. Men det får mig også til at tænke, vi lever jo i en helt anden verden i dag. Hvad med hele gig-economy-bølgen? Hvordan tror du, de her resultater vil se ud i dag, hvor en freelancer kan hyre andre freelancere til et projekt, uden formelt at være arbejdsgiver? Billedet yderligere. Den moderne soloiværksætter kan skalere sine demands meget mere flydende. Man kan tage et stort projekt, der kræver et team af andre freelancere. Og så ligner man en arbejdsgiver i den periode. Præcis, og måneden efter kan man arbejde helt alene. Så det er muligt, at helbredets betydning vil variere meget mere for den enkelte over tid. Fleksibiliteten er blevet endnu større, men det er ansvaret potentielt også. Og hvad med andre lidelser? Artiklen ser jo specifikt på lungesygdomme. Hvad hvis vi kiggede på noget som stress, angst eller depression, som er så udbredt i dag? Vil det skubbe endnu flere mod fleksibiliteten i soloarbejdet, eller ville den økonomiske usikkerhed simpelthen være for stor en barriere? Det er et andet oplagt spor for fremtidig forskning. Man kunne jo forestille sig en hypotese om, at for eksempel angst ville gøre kravene ved at have ansatte, altså medarbejdersamtaler, konflikthåndtering, ansvaret, endnu mere uoverskuelige. Det kunne pege i retning af, at den negative effekt på at blive arbejdsgiver vil være endnu stærkere for psykiske lidelser. Omvendt kunne man argumentere for, at den autonomi og fleksibilitet, som soloarbejdet giver, måske er endnu mere værdifuld for en person, der kæmper med sit mentale helbred. Det er et åbent spørgsmål. Ja, et åbent, men utrolig relevant spørgsmål. Og det leder til et endnu større perspektiv. Konteksten. Det her er et studie for et vestligt land med et socialt sikkerhedsnet. Hvordan vil billedet se ud i et udviklingsland, hvor det at blive syg som selvstændig kan betyde økonomisk ruin for hele familien? Der er konsekvenserne af et dårligt helbred langt mere alvorlige, hvilket sandsynligvis vil gøre folk endnu mere tilbageholdende med at tage springet, især til det krævende job som arbejdsgiver. Det viser bare, hvordan en enkelt, veludført forskningsartikel ikke bare giver et svar, men åbner døren til en hel masse nye og endnu mere spændende spørgsmål. Den forbinder en tåget, livsfarlig uge i 1950'ernes London med de økonomiske og personlige valg, vi står overfor i.